अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर हैदराबाद का मारूफ व मशहूर SKM 91 न्यूज चैनल अपने दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज बरोज़ इतवार यानी संडे बतारीख 5 नवंबर को ख़वातीन की जानिब से क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया बाबरी मस्जिद की शहादत की याद में। तफसीलात के मुताबिक 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर सईदाबाद ईदगाह उजाले शाह साहब में ख़वातीन की जानिब से क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया। देखिए ये रिपोर्ट हमारी नुमाइंदे अरबाज की एक खास रिपोर्ट पेश है। हर अहम खबर से बाखबर रहने SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन बाबरी मस्जिद को हिंदू दहशतगर्दों ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया की निगरानी में शहीद कर दिया था। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर के हवाले कर देना है। इस बड़ी नाइंसाफ़ी, जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का इजहार करने, बाबरी मस्जिद के कातिलों और मुजरिमों के हक़ में बद्दुआएं करने, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से 30 साल के दौरान हम मुसलमानों से जो गफलत, लापरवाही, कोताही सरजद हो रही है, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करने और इस बात के ऐलान के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि बाबरी मस्जिद से हम किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हम ये जज्बा अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे। हम उन्हें बाबरी मस्जिद की तामीर नौ और उसकी बाजियाबी के लिए तैयार करते रहेंगे। यही हमारा ऐलान है। इस मौके पर मैं खुसूसन मुसलमान अपना यह मौक़िफ़ समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ़ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज़्ज़त और ज़िल्लत का मसला है। ये आज़ादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर, इबादत गाहों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि आप बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। अपने साबिक़ा बुज़दिली, गफलत, लापरवाही और कोताहियों से बाज आ जाइए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए कमर कस लीजिए और आप इस बात का अज़्म कर लीजिए कि हम बाबरी मस्जिद को ज़रूर उसके असल मुकाम पर तामीर करके रहेंगे। इसी के साथ मैं आम मुसलमानों से भी ये अपील करती हूँ कि कल 6 दिसंबर को आप यौम सियाह के तौर पर मनाएं। आप अपने इदारे, कारोबार और दुकानें बंद रखें। अब आप अपने घरों, महलों और चौराहों पर सियाह झंडियाँ लहराएं।
اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھیں، اپنے غم و غصے کا اس طرح اظہار کیجئے اور اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیجئے، اعلان کیجئے کہ بابری مسجد کی بازیابی کی جد و جہد جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اپنے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قوت دے، طاقت دے، ہمت دے کہ ہم ساری ویران شدہ مسجدوں کو آباد کر سکیں، شہید مساجد کا تحفظ کر سکیں، اس کو بازیاب کرا سکیں اور اس کی تعمیر نو کر سکیں، اور اپنے دیگر عبادت گاہوں کاشی اور متھرا کی مساجدوں اور ان 3000 مساجد کا تحفظ کر سکے جن پر آج سنگ پریوار کا دعویٰ ہے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں خصوصاً مسلمان اپنا یہ موقف آپ تمام کے سامنے، پورے ملک کے سامنے واضح طور پر دہرا دینا چاہتی ہوں کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں ہم کسی طور کسی مسجد سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ طاغوتی عدالتوں کا چاہے جو فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن ہم بابری مسجد کی 1 انچ زمین سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بابری مسجد پر ہمارا دعویٰ جوں کا توں برقرار رہے گا، اس لیے کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ ایک دفعہ جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ فرش سے لے کر عرش تک مسجد ہی قرار پاتی ہے، چاہے اس کے در و دیوار سلامت ہوں یا نہ ہوں۔ شریعت کے اس قانون کی روح سے بابری مسجد کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اس کو کافروں اور ظالموں کے قبضے سے آزاد کرانا، اس کی بازیابی کی کوشش کرنا، اس کی تعمیر نو کرنا اور اسے اپنے سجدوں سے سجانا اور آباد کرنا ہم مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے۔ آرگنائزیشن کا نام کیا ہے آپ؟ میں اس موقع پر تمام مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہماری عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے۔ یہ آزادی کے بعد سے اب تک ویران کی گئی اور شہید کی گئی تمام مساجد کی بازیابی اور اس کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے۔ یہ ہندوستان میں ہمارے دیگر شاعر عبادت گاہوں اور اداروں کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں سمیت ان 3000 مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے جن پر آج سنگ پریوار کا دعویٰ ہے۔ اگر آج ہم بابری مسجد کے مسئلے کو چھوڑنے کی حماقت کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمان بن کر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ جو قوم اپنے عبادت گاہوں کی تحفظ نہیں کر سکتی، اپنے عبادت گاہوں کی تعظیم نہیں کر سکتی، اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا۔ میں یہاں خصوصاً مسلم نوجوانوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ بابری مسجد